Danas pravimo najbolji prirodni lek za sinuse na biljnoj bazi. Sa dolaskom hladnijeg vremena dolazi period čestih prehlada. Nažalost, prehlade se mogu zakomplikovati i prerasti u sinusitis. Upala sinusa kod odraslih traje od 10 do 30 dana, veoma je uporna i simptomi mogu biti jako neprijatni. U tom slučaju prirodno lečenje sinusa vam može zaista ublažiti tegobe. Ti prirodni lekovi koje smo pripremili u ovom videu nisu namenjeni samo osobama koji muku muče sa sinusima. Oni će jako dobro doći i za sve one koji traže rješenje kako ojačati imunitet na prirodan način. Tako ćete spriječiti razne vrste virusa i bakterija da prodru u vaš respiratorni trakt. Ostanite zajedno sa nama do kraja ovog videa. Čekaju vas provereni recepti: soda bikarbona kao lek za sinuse, crni i beli luk, kantarionovo ulje i još jedan fenomenalni ruski melem. Pa da počnemo. Šta su sinusi, gde se nalaze i koja je njihova funkcija? Sinusi predstavljaju šupljine u kostima na licu. Povezani su sa nosem preko kanala. Postoji nekoliko grupa sinusa. Jedna vrsta se nalazi u gornjem delu nosa, između obrva. Druga je u čeonom delu, takozvani frontalni sinusi. Treća grupa je između zuba gornje vilice i očnih duplji, maksilarni sinusi. A unutrašnji se također nalaze u predelu očnih duplji. Njihova funkcija je da luče sluz, stvaraju sekret kojim se čiste kanali od bakterija, virusa, drugih mikroorganizama i prljavštine. Što znači kada vam curi nos i upala sinusa je akutna. Tada se vaš organizam bori sa agresorom, to jest virusom ili bakterijom. Sinusitis zapravo predstavlja oticanje sluznice. Kada smo zdravi, ove šupljine su ispunjene vazduhom, ali u slučaju upale oni se napune sekretom. To može dovesti do infekcija koje uzrokuju jake glavobolje i druge neprijatne simptome. Upala sinusa nastaje i usled infekcije sluzokože nosa ili grla. Kada je sluznica inficirana, bakterije i virusi daljim razmnožavanjem dopru preko kanala do samih sinusa. To uzrokuje sve veće lučenje sekreta, kao i druge simptome upale. Malo pre opisano stanje se odnosi na akutne upale. One su uzrokovane bakterijama i virusima, a hronična upala sinusa uzrokovana je alergijama i može potrajati i po više mjeseci. Upala sinusa, simptomi. Evo kako se manifestuje sinusitis. Imate osjećaj pritiska u predelu čela. Primećujete mali otok u predelu očiju i nosa. Muči vas glavobolja, pojačano lučenje sekreta i sve to prati svrab u predelu vrha nosa. Osjećate kao da vam glava pulsira, nozdrve su vam zapušene. Sve to prati povišena temperatura. Slabije osjećate mirise i hrana vam ima promijenjen ukus. Ne pušta vas ni kašalj. Ovo su 10 najčešćih simptoma sinusitisa. Čim primetite prve znake bolesti, odmah preduzmite sve neophodne mere. Kako se razlikuje bakterijska i virusna upala sinusa? Ako vam curi zeleni sekret iz nosa, budite sigurni da je u pitanju bakterijska upala sinusa. A sa druge strane, ako vam je iscedak iz nosa providan, to je onda virusna infekcija. Ukoliko imate prehladu, za koju se čini da nikako ne prolazi, i javlja se snažna bol između obrva, vrlo je verovatno da je došlo do upale sinusa. Zato vam preporučujemo da se obratite svom lekaru. Ova upala se vrlo lako dijagnostikuje uz pomoć pregleda grla i nosa kod ORL specijaliste. Ako je upala bakterijska, dobit ćete odgovarajući antibiotik i ona će prestati kroz par dana. Za ublažavanje simptoma preporučuje se i korištenje kapi za nos. Ipak, pre svega toga se posavjetujte sa lekarom jer kapi mogu stvoriti zavisnost ukoliko se konzumiraju više od nedelju dana. Mi vam danas nećemo preporučiti nikakav antibiotik za sinuse niti kupovne kapi.
već ćemo se baviti alternativnim, to jest prirodnim lečenjem. Slijedi prvi prirodni lek za sinuse, a to je soda bikarbona. Koristite tehniku naparavanja. Skuvajte liter vode i kad voda provri, sklonite je sa ringle. U šerpu sipajte punu kašiku sode bikarbone. Glavu prislonite nad šerpom i udišite isparenja. Ova inhalacija za sinuse je izuzetno delotvorna i već posle nekoliko dana ublažava simptome. Kako se koristi kantarionovo ulje za sinuse? Ovaj recept će vam pomoći da pročistite kanale prepune sekreta. To je poznati prirodni lek u narodnoj medicini i on će vam pomoći da bolje prodišete. Taj melem će vam znatno olakšati simptome. Za ovo ulje će vam biti potrebna tegla u kojoj ćete staviti cvetove kantariona. Prelijte cvetove maslinovim uljem i sklonite teglu sa sunčeve svetlosti 40 dana. Koristite ga tako što ćete malo zagrejati ulje, čisto da ne bude hladno. Možete ga staviti i u špric, pa onda istisnite u nos. Zabacite glavu unazad i sačekajte da se kantarion spusti do grla. Ovo ponavljajte 2 puta dnevno 5 dana za redom, dok ne osjetite poboljšanje. Crni luk za sinuse, najjeftiniji lek protiv upala. Ovaj prirodni lek je prava ušteda novca i dokaz da ne morate tražiti lek za sinuse u apoteci. Jednostavno je, isecite crni luk na pola, ostavite glavicu u jednu krpu pored glave i tako prespavajte celu noć. Ujutru ćete se osjećati puno bolje, prodisat ćete. Još jedan jeftini lek je beli luk sa limunom i medom. Pravi se čaj od belog luka. U 600 ml vode dodajte 3 čena belog luka. Sačekajte da to provri i odmah isključite ringlu. Ostavite neka odstoji 10 minuta. Potom u čaj dodajte limun i med po želji. Ispijajte 3 šolje čaja dnevno. Ruski lek za sinuse od 3 sastojka. Ako se pitate kako odčepiti sinuse za 5 dana, preporučujemo vam ovaj blagotvorni melem. Skuvajte jedno jaje i odvojite žumance od belanceta. Belance dobro izgnječite. Uključite ringlu gdje ćete u šerpicu dodati 400 ml hladno ceđenog maslinovog ulja i 60 g pčelinjeg voska. Mešajte dok ne dobijete sjedinjenu masu, a zatim smesi dodajte i belance. Ovaj melem se maže u bolnim predelima, na čelo, između obrva, u gornjem delu nosa. Mažite ga do 3 puta dnevno, tačno 5 dana. Masaža za sinuse melemom će vam pomoći da se upala smiri. Kružnim pokretima utrljavajte melem na bolno mesto. Dragi prijatelji, to je sve što smo pripremili za danas. Nadamo se da će vam naši recepti za inhalaciju, melem i čajevi pomoći kod upale sinusa. Za kraj predlažemo da probate još jedan recept, ren i med za sinuse. Kliknite na ovu gornju sličicu i otvorit ćete i taj video recept. Čuvajte svoje zdravlje. Svako dobro i prijatno.